Bonjour. Alors donc, comme on a vu la dernière fois, on a commencé le cours de sémiologie, on a vu des signes généraux. Maintenant, on va commencer à voir des signes ou de la sémiologie appareil par appareil. Et donc aujourd'hui, on va commencer l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire, comme vous savez, c'est un organe extrêmement important. Et donc, connaître la sémiologie de l'appareil respiratoire, c'est très important pour les infirmières que vous êtes. Inch'Allah, غادي تكونوا des infirmières مزيانين. Et donc, غادي تعقلوا على هاد العلامات كاملين ديال l'appareil respiratoire. Alors, avant de commencer la sémiologie de l'appareil respiratoire, on va commencer par faire un petit rappel anatomique et après on va faire un rappel de la fonction respiratoire et ensuite on va étudier symptôme par symptôme de l'appareil respiratoire. Donc pour le système respiratoire, l'anatomie, comme vous le savez, l'appareil respiratoire, elle commence à partir du nez et de la bouche. L'appareil respiratoire, ça commence à partir du nez, la cavité nasale, les narines, l'épiglotte, le larynx. Après, il y a la trachée. Et après, on va descendre vers les poumons. Et ce qui entoure les poumons, tout ce que vous voyez là en violet, c'est la plèvre. Alors la plèvre, elle a غشا بحال شي غشا le poumon مخشي في واحد الغشا ديال جامعه les poumons. D'accord? Et à côté de ça كاين la cage thoracique. La cage thoracique هما هاد العظيمات اللي تيكونوا دايرين بلو بومون. العظيمات اللي دايرين بلو بومون هذوك هي تتسمى لا كاج thoracique. Alors ملي تيكون شي انومالي في هاد لا تيوتري كامله في هاد التبويات كاملين اللي دايزين يعني من لو ني la bouche, le pharynx, le larynx, la trachée et les autres tuyaux, quand il y a une anomalie, mais تكون شي حاجه ماشي هي هذيك تيكونوا علامات عندهم علاقه بالاباري ريسبيراتوار. واي علامه مع الاباري ريسبيراتوار يعني تيخصنا نعرفوها اولا السميه ديالها ونعرفوا راسنا شنو خصنا نديرو. Donc il faut qu'on sache comment on appelle ce signe et il faut qu'on sache quelle est la conduite à tenir, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, vous, en tant qu'infirmière, vous avez intérêt à connaître toute la sémiologie de l'appareil respiratoire, comme ça vous allez bien prendre en charge ces malades et donc vous allez sauver ces malades. C'est à cause de vous qu'ils vont être sauvés. Si vous arrivez à reconnaître ces signes. إلا قدرتوا تعرفوا هاد العلامات ديال l'appareil respiratoire غادي تقدروا تعتقوا الحياة ديال داك الإنسان. Donc, كيف قلت لك l'appareil respiratoire تتبدا من الأنف حتى الآخر ديال لو بومون هما لي زالفيول. متفقين؟ دونك هذا لو رابيل اناتوميك. Après, à quoi sert l'appareil respiratoire? علاش يصلح لنا البومون؟ علاش يتصلح هذا l'appareil respiratoire؟ هذا l'appareil respiratoire عنده واحد الدور. تعرفوا بأن la respiration, elle se fait par deux phases. L'inspiration et la phase de l'expiration. La phase d'inspiration هي في الوقت اللي تنكونوا تندخلوا القلب الرئه ديالنا الاكسجين وفي l'expiration هي الوقت اللي تنكونوا تنخرجوا le CO2 يعني ثاني اكسيد الكربون. داكوغ؟ ولاش ندخلوا داك الاكسجين؟ لان الحياه ديالنا كلها معلقه بداك الاكسجين. يعني ما يمكنش نخلفوا الا ما دخلش عندنا الاكسجين، ما يمكنش الاعضاء ديالنا يخدموا كاملين الا ما كانش الاكسجين عندنا في الذات ديالنا، ما يمكنش لو سيرفو ديالنا على العقل ديالنا ما يمكنش يخدم الا ما كانش الاكسجين. اذا هاد لاباراي دو ريسبيراسيون سي كيلكو شوز دو تري تري امبورطون. D'accord? Donc, c'est ça le rôle principal de l'appareil respiratoire. C'est-à-dire, elle fait تدخل l'oxygène ou تخرج le CO2.